ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନୂଆ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ପିଲୱେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳ ଆୟୋଗ ବା ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସିର ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଆଜି କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ। ମୋଟ 9 ଜଣିଆ ଟିମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି 5 ଜଣ ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସିର ଏବଂ ଆଉ 4 ଜଣ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି। ଡ୍ୟାମ୍ର ବାମପଟ ସ୍ପିଲୱେ ହୀରାକୁଦ ପଟେ ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ସେମାନେ ବୁଲି ଦେଖିବେ। ଏହା ସହିତ ଡ୍ୟାମ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଗ୍ୟାଲେରୀ, ସୁଇଚଗେଟ୍ର ଅପରେସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପାୱାର ଚ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟ ବୁଲି ଦେଖିବେ। ଗତକାଲି ସେମାନେ ବୁର୍ଲାରେ ପହଞ୍ଚି ଡ୍ୟାମ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି କିଛି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନୂଆ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ପିଲୱେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳ ଆୟୋଗ ବା ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସିର ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଆଜି କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ। ମୋଟ 9 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଭିତରେ 5 ଜଣ ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସିର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ 4 ଜଣ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ରହିଛନ୍ତି। बोर्लारू आम सहित सीधासख भाव में संबलपुर ब्यूरो चीफ संजय जेना जोड़ी संजय कौन ए टीम वर्तमान जलभंडार रे पहुंची गले कि अनुधान करने तदारख करने देखो सीडब्ल्यूसी टीम हीराकुद डैम परिदर्शन करर्तमान से बुला अशोक निवास एक समीक्षा बैठक जोग देती बर्तमान समीक्षा बैठक चली बाहर को आसला प्रतिक्रिया देवे चली जो कि वर्ल्ड बैंक रही 4 जन एवं सीडब्ल्यूसी केंद्रीय जल आयोग अच्छा 5 जन प्रतिनिधि रही सहित हीराकुद डैम मुख्य जंत्री, अधिकरण जंत्री, निर्वाही जंत्री एम रही भितर बर्तमान जस्ट बैठक सरला बाहर आप देखुं पर्टिकुलर हीराकुद डैम मुख्य जंत्री को आप देखुं कौन प्रकृत में जेहेतु सीडब्ल्यूसी प्लान अप्रूव कर तेणु डिजाइन कर अतिरिक्त स्पिलवे जो निर्माण कर तेणु ये सीडब्ल्यूसी भूमिका गुरुत्वपूर्ण रही तेबे कौन सब आलोचना है केबे टेंडर फ्लोट हम ग्लोबल टेंडर हम जो पाखापाखि 900 कोटी टंकार प्रोजेक्ट तेणु से लेकिन कौन आलोचना है से संपर्क में आम चेष्टा करवा मुख्य जंत्री प्रतिक्रिया नापी बर्तमान बैठक सरी पाखापाखि 2 घंटा धरी बैठक चली अशोक निवास भितर हीराकुद डैम को लगिक रही अशोक निवास बुर्ला दृश्य बुर्ला रही अशोक निवास जो मैंने बाहर वर्ल्ड बैंक अधिकारी अच्छा सहित सीडब्ल्यूसी अधिकारी अच्छा आम चेष्टा कर प्रतिक्रिया नापी सरी कारण बाहर मुख्यमंत्री आम कथा बाहर सरी से जी हीराकुद पटे जी साइफोन को जी साइफोन परिदर्शन करेंगे आउ कि पूर्व से सका किसी स्थान परिदर्शन कर ये एक खूब गुरुत्वपूर्ण प्रोजेक्ट कहीं हीराकुद डैम बयस बढ़ुची धीरे धीरे जो 2टी स्पिलवे अच्छी बर्तमान कैपेसिटी अच्छी पाखापाखि 15 लाख क्यूसेक तेणु आगुक जेहेतु संभाव्य बड़ बन्या आसबार अच्छी पाखापाखि 24.6 लाख क्यूसेक पानी हीराकुद डैम को आसबार अच्छी तेणु ताकू किपर मुकाबला कर परिस्थिति ही प्राक प्रस्तुति चली अतिरिक्त स्पिलवे सीडब्ल्यूसी परामर्श देते से क्रम प्रक्रिया आरंभ होती बर्तमान बाहर चेष्टा करवा टीम बर्तमान हीराकुद जीवे साइफोन पाखु जीवे चेष्टा करवा कौन चीफ इंजीनियर अच्छा कौन सब आलोचना होती संपर्क में चीफ इंजीनियर आसुच्च हीराकुद डैम आलोचना संपर्क कथा अनुधान कर फील्ड अनुधान कर मुख्य जंत्री सीधासल प्रतिक्रिया नवा हीराकुद डैम कहते कौन कहते बैठक कौन होता सीडब्ल्यूसी बैठक में प्रतिक्रिया सीधासल नवा क्षेत्र परिदर्शन करिसेंती सीडब्ल्यूसी गोटे टीम हमर जो अतिरिक्त स्पिलवे हीराकुद तार स्थिति अनुधान करने आसते से माने सब साइट को गले एवं डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स जहाँ अच्छी स्पिलवे ये तो पुराना जो कागज पत्र सब देखिकी से फर्दर कौन इन्वेस्टिगेशन जदि कराहब कि कौन दरकार से आमको जन 9 जनिया आमर वर्ल्ड बैंक जे आमर प्रोजेक्ट डायरेक्टर मिस्टर काश्यप
ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଗୁଡା ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କର ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଆମର CWC ର ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଡିଜାଇନ୍ସ SD ଶର୍ମା ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ଟର ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଆସିଥିଲେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ 2 ଜଣ ଆସିଥିଲେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ସବୁ ରେକର୍ଡ ପତ୍ର ଦେଖିଲା ପରେ ସେମାନେ କନଭିନ୍ସ ହେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ଆଉ ଯଦି କଣ ଦରକାର ଏକ୍ସଟ୍ରା ସେମାନେ ସେଇଠୁ ଆମକୁ ଜଣେଇବେ ହଁ ଡିଜାଇନ CWC ଇଏ କରିବ ମାନେ ଭେଟିଂ କରିବ ଏମାନେ ବୁଲିଲେ ଯୋଉ ଆମର ସ୍ପିଲୱେ ସାଇଡ ଟା ବୁଲିଲେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ରେ ରାଇଟ ସାଇଡ ଦାଇକୁ ଗଲେ ମାନେ ବଳକା ଯୋଉ ସ୍ପିଲୱେ ପାଇଁ ଜାଗା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ଲସ୍ ଯାଇଥିଲେ ଯୋଉ ରିହେବିଲିଟେସନ କଲୋନି ବୁଲିଲେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି ସେ ଜାଗାଟା ଦେଖିକି ବୁଲିଲେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ 884 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରପୋଜାଲ ହେଇଛି ସେଟା ତ ଆପ୍ରୁଭ ହେଇଛି କ୍ୟାବିନେଟରେ ତାକୁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଆପ୍ରୁଭାଲ ପାଇଁ ଆମେ ପଠେଇଛୁ ତାପରେ ଏଇ ଡ୍ରିପରେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ତାର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ बहुत बहुत धन्यवाद संजय जेना तमाम सूचना एवं